Welcome to Menjadikan channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini ya lovers. Senang sekali nih saya Menjadikan bisa kembali lagi menyapa teman-teman tentunya di channel Menjadikan saya. Nah, kali ini saya ingin berbagi sebuah review yang di-request oleh teman saya yang dia juga punya channel di YouTube namanya channel Blind Techno. Nah, mungkin kalian yang sudah subscribe mungkin tahu ya. Tapi oke. Dia request bagaimana sih untuk bisa kita mentak teman di status itu menggunakan ini Facebook ya, menggunakan Facebook mobile ya, Facebook mobile di browser khususnya di laptop, di PC maupun laptop. Kalau di aplikasi maupun di yang full webnya kan bisa lah itu kan menggunakan internet. Tapi untuk di mobile nih, khususnya mobile ini agak ribet. Nah, disinilah saya akan memberitahukan caranya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong like, subscribe ya, dan juga aktifin notifikasinya nih, gitu. Nah, langsung aja kita praktek ya. Kebetulan saya udah menjadikan Mozilla sebagai default browser saya, maka saya tekan browseran aja. Run dialog type selection remove. Browseran saya akan ketikkan folder view list. This PC 3 of 48. Semoga bisa berjalan. Mozilla Firefox busy. Oke. Navigation. Mozilla Firefox. Search using about cold. Enggak. F A C E B O O K. Harus kurang teknis. M select. No problem. Blank slash blank. Nah, kita langsung aja ke profil yang dituju. Karena kita di sini mengambil ID teman. Navigation. Nah, di sini saya akan ngambil ID teman alias akun saya sendiri yang lain. H.5 Facebook document busy. Visited link back to top. Menjadikan call busy. Nah, sebenarnya sih ada beberapa cara. Cuman di sini saya cuma menunjukkan dua cara doang. Nah, cara yang pertama untuk mengambil ID teman ini, kita silakan teman-teman cari grafik atau gambar ya. Search button map visit link visit link. Link notes. Link saved. Link settings. Link alt plus main landmark visited link graphic Menjadikan call. Langsung enter aja. Profile pictures busy. Banner landmark. Nah, kemudian kita di sini kita ambil linknya ini, bisa menggunakan Ctrl L atau ALTD, atau juga teman-teman yang menggunakan NVDA bisa menggunakan shortcut insert Ctrl A. https://m.facebook.com/photo.php question. https://m.facebook.com/photo.php question mark bit equals 447,906. Tapi di sini saya nggak menggunakan yang cara ketiga, tapi saya buka Ctrl L aja. Navigation. Karena langsung saya edit di sini. Nah, di sini kita cari blank 17 repeat 100 htm.facecom photo.php bit equals 447,900 it equals 100,004,000,000 set equals a dot 100. Nah, di sini kita cari repeat equals 101 trill a dot ID yang ada kata ID. https://m.facebook.com/photo.php question HP memberi harapan palsu alias bukan. It equals 447 trillion. It equals. Nah, ini ada it, dia ngomongnya it ya. ID equals 1
Nah, ini ada kode-kode nih. Nah, kita hapus dulu. 1 equals 1 HTTP. Nah, dia tinggal kodenya. 1 0 Terus 0 kita 4 sampai 4 9 ketemu namanya 4 9 9 4 9 3 6 and. nah N, AND ini, kalau simbol N ini, lalu kita hapus sampai habis juga. And set equals a Kita blok .point dulu 1017. dengan Ctrl Selection C. removed. N, AND. Nah, tinggallah kodenya ini. 100,4,494,994,936. Nah, di sini kita pasang tanda baca 1 depannya. 1 1 Kita kasih tanda add. quote Eh, quote Indonesian left parent, Indonesia right parent, dash US. tanda add. Add. Kemudian left bracket. Left bracket. Nah, kemudian kita gerakan lagi panahnya ke kanan. 0 0 0 4 4 9 blank. Kontrol, soalnya kontrol panah kanan. 6 blank. Oke. Nah, di sini kita kasih tanda titik 2. Colon. List. At Lalu left bracket. kita kasih right bracket. Right bracket. At Tadi left kan bracket. left bracket, nah sekarang left bracket. At left bracket. 1 0 0 0 0 4 4 not 4 not 4 9 3 6 colon right blank blank. Nah, ini kodenya udah jadi nih. Select all. Kita At copy. copy. Lalu Select mungkin next supaya kodenya nggak hilang, kita bisa simpan di notet dulu ya. folder view NO notepad untitled paste Oke, at left bracket. kita simpan. Save as dialog. File name Copy colon. nama misalkan Selection removed. K O D E code space. R I O E F N Y H F C O L D styled space C I O I cold Jeffreyancia Reno code Reno R A C P O O K Facebook space kurang. Oke. code Facebook Reno Jeffreyancia cold dot at left bracket Nah, ini udah simpan. recording form Nah, ini profile kodenya. picture profile Teman-teman silahkan kok bisa tempel. Misalkan saya cari statusnya dulu. Nah, ini saya Reno tempel. Jeffreyancia cold Nah, busy komentarnya di main landmark visited link Reno head link photos Reno I love eloquence voice so friend link like link comment link comment Nah, and itu search itu. face studying heading Reno Jeff I love eloquence link like link comment I love eloquence voice biz heading level toggle button link you comma Nah, ini ada hubungannya dengan cara kedua sebenarnya. write a Sebentar. table with 1 rows and 2 columns row 1 column 1 edit multi-line Ini kita buat komentar dulu ya. Misalkan E A G ah, tag space paste 100 column 2 clickable main landmark write a comment table with 1 rows and link reply link react link Reno tag nah, link Reno Jeffreyancia cold ini komentar. Apakah di status ya? navigate to Di status sama juga sama. M dot Kita tes. I love it Di status. Facebook busy search face note chat for Reno Jeff write a post button photo button feeling button more but fairy salt post write a post Reno Jeffreyancia clickable public button Nah, ini saya ganti dulu. select privacy busy Saya heading ganti link add privacy dulu. forensics see more Oke. friend edit link friends link public link cancel link Facebook low edit link cancel main landmark public anyone link public friends your friends link friends accept link edit link friends accept dot link see more frame H out of frame link see more Nah, ini ngumpet. heading left link main landmark public anyone on or off Ini supaya main landmark friends link edit link friends accept edit link specific only see all only me link oke, only me. visited Nah, create post busy visited heading level 1 create post link cancel main landmark only you will be able share with call clickable button only me clickable edit multi-line baik, saya ketikkan L A L A I loggy space B I K I F T T O I S E R S A bersama space Nah, misalnya kita pengen kasih nama
Tadi kan kode kita sudah siapkan ya, kita tempel. Paste 100 out of edit button, tag friends, add feeling, photo button, post button. Kita post, ini cuma only me aja, hanya saya doang. Button post, banner landmark search Facebook edit. Search face just now, privacy link logi bikin tutorial bersama, link Reno Jeffriansia cold. Just now, privacy link only me, link like, link react, link comment. Jadi kan kalau kita mau tag teman-teman, misalkan teman-teman sudah punya kodenya, ya tinggal tempel-tempel aja. Siapa yang mau yang di tag gitu kan. Link comment. Gitu untuk. Nah, ini sekarang cara kedua. Link only, privacy just now, link Reno Jeffriansia. Cara kedua kita buka Reno Jeffriansia cold busy. Nah, ini bisa diklik. Button search blank. Heading link studying heading Reno Logi bikin tutorial bersama, link Reno Jeffriansia cold. Just private link like Reno Jeff I love El September friend visit link like visited link 1 comment. Ini saknya ini. I love eloquence voice busy. Link like. Nah, di sini kita tekan Ctrl L lagi. Navigation dan makan muncul blank HM dot face comms story ph story unfit equals 1 quadrillion 29 trillion it equals. Nah, kok ada ID juga 100 trillion 4 billion 400 1 0 0 z1 nggak percaya equals akan baca berjalan 1 ht kita buat lagi 100 z 9 4 9 3 6 and r navigation 0 1. Jangan lupa kodenya ya. 1 add list at 1 left bracket navigate blank 6 blank akhir kita masukkan titik 2 colon lalu right bracket copy select all copy. Oke, sip. Kita skip. Main I love September like top link heading tag link like link edit 3 minutes of write a comment. Table with 1 row out of edit multi-line. TESTAHI log TAGNYA tag space BRO row space paste 100 table with 1 rows and 2 columns row 1 column 2 comment button. Heading level 3 visited test log heading left test logi tagnya pro link Reno Jeffriansia cold. Kita pengolahan ya. Jadi bagi pengguna browser mobile di laptop khususnya tidak galau ya untuk bisa mantap teman-temannya, tanpa harus mungkin mereka tidak mau menggunakan mentionnya tapi pengen dengan cara teks langsung gitu ya. Itu bisa dibuat di komen tadi ya, dia juga biar buat status pastinya lah ya gitu. Oke deh, sekian deh teman-teman dengan review sederhana ini. Semoga ini mungkin bermanfaat bagi yang belum tahu, dan juga mungkin bisa disarankan teman-teman yang lain ya biar makin bermanfaat. Apa sih? Oke, bagi yang suka dengan video ini sekalian like aja atau komen. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.